رمضان آیا پھر سے دیکھو خوشیاں گلایا رمضان سبحان اللہ. بچوں کا رمضان رمضان بچوں کا رمضان رمضان. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ مبین بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. پیارے بچوں آپ کیسے ہیں؟ پیارے بچوں اور مدری چینل کے ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے پروگرام میں، اور ہمارے پروگرام کا نام ہے بچوں کا رمضان. جی ہاں، بچوں کا رمضان پروگرام لیے ایک بار پھر حاضر ہیں بہت سارے سیگمنٹس کے ساتھ. بیانات کے مقابلے بھی ہوں گے، بچے نعت بھی پڑھیں گے، اور جج ان کو جج بھی کریں گے کہ کس انداز میں بچہ نعت پڑھ رہا ہے، کس انداز میں بچہ بیان کر رہا ہے. اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے سیگمنٹس ہمارے اس پروگرام بچوں کا رمضان میں ہوں گے. تو آئیے اب دیر کیے بغیر اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک سے. لیکن اس سے پہلے مبین بھائی سے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت. اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمت بھیجتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. اب بندے کی مرضی ہے کہ وہ کم پڑھے یا زیادہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ علیہ وسلم. وسلم. جی پیارے پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین آئے بڑھتے ہیں اپنے بڑے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے تلاوت کلام پاک. رمضان رمضان بچوں کا رمضان رمضان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو بار بار میٹھے میٹھے مدینے کی بات اب حاضر نصیب فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی امین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو جی پیارے پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین آئے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے قصیدہ بردہ شریف. رمضان رمضان بچوں کا رمضان رمضان. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم. مولایا صلی وسلم
دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مختارم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا گے نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا گے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا غصن کیسا گے زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صبح طیبہ میں کوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو گہنے نور تیرا سب گھرانہ نور کا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان اللہ
माशाअल्लाह। अल्लाह पाक हमारे हमजा भाई को बरकत देता फरमाए, आमीन। हम सबको बार बार मीठे मीठे मदीना की अदब हाजिर नसीब फरमाए। आमीन। अल्लाह पाक हम सबको बार बार हज बैतुल्लाह की भी सआदत नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अपने अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं। और इस सेगमेंट का नाम है हुस्ने कलाम। रमजान रमजान बच्चों का रमजान रमजान। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आए शुरू करते हैं अपना सेगमेंट जिसका नाम है हुस्ने कलाम। और बगैर देर किए बुलाते हैं हम मदनी भाई को। जी मदनी भाई तशरीफ लाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्li हाल। आप बताएं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली। माशाल्लाह अच्छे लग रहे हैं आप। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाल्लाह आमीन। आप भी अच्छे। जज़ाकल्लाह। तशरीफ रखें मदनी भाई। जी और आज का मुकाबला जो है मदनी भाई सख्त होने वाला है। हमारी दोनों टीमों में जो है बराबरी के नात खां हैं, यानी इनका अंदाज भी सेम है और जो है इनके तलफ़ुज़ भी जो है अदायगी भी जो है सेम ही है। मतलब आज भी आप जज करके आए हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी आप जज करके आए हैं? जी पता लगा कि जजमेंट तो फिर मुझे पता चलती है बाद में जब वो जी। कलाम सुनाते हैं। निहाल भाई भी माशाल्लाह जज करें। जी माशाल्लाह। निहाल भाई की तो जजमेंट माशाल्लाह मदीना मदीना है। मदीना मदीना माशाल्लाह। सेगमेंट में तो आप जज करेंगे कि किसने क्या गलतियां की, किसने क्या अच्छे अंदाज में पढ़ा। आप मुझे लेकिन जज करें। आखिरी में हम मदनी भाई को जज करेंगे। अच्छा। जी जी हाँ, इनसे कलाम भी तो सुनना है। जी बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं अपना सेगमेंट जिसका नाम है हुस्ने कलाम। तो मदनी भाई इसका जो है मुख्तसर सा फॉर्मेट भी बता दें हमें। जी आज मैं आपको फॉर्मेट बताता हूँ क्योंकि आज ही हमारा क्वालिफाइंग राउंड का लास्ट एपिसोड है और इसके बाद हम नेक्स्ट राउंड की तरफ चले जाएंगे जो कि आप उसको कह सकते हैं कि सुपर 8 या क्वार्टर फाइनल, या इस तरह से कह सकते हैं आप। अच्छा, इसमें यह होगा कि आपकी टीम में से जो बच्चे क्वालिफाई कर गए हैं उनको भी हम एक बैलेट बॉक्स में डालेंगे और आपकी टीम में जो बच्चे गए हैं उनके नाम भी हम बैलेट बॉक्स में डालेंगे और मजलिस ये फैसला करेगी कि कौन किस टीम में जाएगा। हो सकता है कि आपके जो बच्चे पहले जो क्वालिफाई कर गए वो आपकी तरफ ही आ जाएं और आपके बच्चे आपकी तरफ आ जाएं। हो सकता है कि दोनों के अपोजिट टीम में चले जाएं, तो ये भी हो सकता है। और आज देखते हैं क्या फ़ैसला होना है। अंदाज़ वगैरह तो हम सब बता चुके हैं कि किस तरह से ये मुकाबला होता है, तो आज का मुकाबला हम शुरू करते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि मुबीन भाई ने बताया कि आज तो बहुत सख्त होने वाला है मुकाबला। जी मुबीन भाई ने बताया ना, जी देखते हैं कितना सख्त होता है। प्यारे बच्चों, सेगमेंट है उसने कलाम और इस सेगमेंट में हमारी टीम ए से आ रहे हैं शाहवार भाई और ये कलाम पढ़ेंगे उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है। जी शाहवार भाई, आपको रूल्स पता है कि हमारे इस सेगमेंट में क्या क्या चीज़ें आपकी जज की जाती हैं, कि आपका अंदाज़ कैसा हो, तलफ़ुज़ कैसा हो और ख़ुद एतमादी यानी कॉन्फिडेंस के साथ आपने नात पढ़नी है। जी शुरू कीजिए। उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है ज़माना तारीक हो रहा है कि मेहर कब से निकाब में है उन्हीं की बुमा सामने है उन्हीं का जलवा चमन चमने है उन्हीं से गुलशन में के रहे हैं उन्हीं की रंगत गुलाब में है उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है। माशाल्लाह। मुबीन भाई आपकी टीम की तरफ बढ़ते हैं। जी मेरी टीम की तरफ बढ़ते हैं। तो मेरी टीम यानी टीम बी से आ रहे हैं हसनैन रज़ा भाई। जी हसनैन भाई तशरीफ़ लाएं। निहाल भाई इनको भी वही कलाम दिया है जो आपके पार्टिसिपेंट को दिया था, यानी जो है इनको रोज़ाना जो है एक ही कलाम दिया जाता है जो दोनों बच्चे पढ़ते हैं और हमारे मदनी भाई जो है इनको जज करते हैं। तो हसनैन भाई आप शुरू करें। उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा
اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں گئے زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں گئے کریم اپنے کرم کا صدقہ لعین بے قدر کو نہ شرما کریم اپنے کرم کا صدقہ لعین بے قدر کو نہ شرما تو اور رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں گئے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں گئے بیٹا آپ نے جو مقطع پڑھا نا کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو میم ہے نون نہیں ہے لئی میں بے قدر کو نہ شرم تو اور رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں ہے یہ صحیح شعر ہے آپ نے وہاں پہ غلطی کی ہے میں نے کہا آپ کو فوراً یہ بتا دوں کہ ہو سکتا ہے اس کا معنی بھی چینج ہو جائے کریم اپنے کرم کا صدقہ لعین بے قدر کو نہ شرما تو اس کو غور کیجیے گا اور یہ یاد کر لیجیے گا کہ لئی میں ہے ٹھیک ہے جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین دونوں بچوں نے جو ہے اپنی پرفارمنس دکھا دی ہے تو مدنی بھائی اب آپ کا چیلنج ہوگا اور یہ بچے ہوں گے دیکھیں گے کہ کون جو ہے کون سا کلام چوز کرتا ہے جی آج جو میں چیلنج دے رہا ہوں وہ بھی آج بھی بڑے خوبصورت کلام ہیں اور سب سے پہلے جو کلام ہے وہ ہے لم یاتی نذیرو کا فی نظری ٹھیک ہے دوسرا کلام ہے یا نبی نظر کرم فرمانا اور تیسرا کلام ہے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر اب یہ تین کلام میں نے آپ کو دیے ہیں جو آپ بہت اچھا پڑھ سکتے ہوں جس کی آپ کی بہت اچھی پریکٹس ہو وہ آپ نے ایک کلام کے 2 شعر سنانے ہیں جی شروع کیجئے یا نبی یا نبی نظر کرم فرمانا یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا سج گئی ہے میلاد کی محفل کیا ہے خوب نظارہ کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا سج گئی ہے میلاد کی محفل کیا ہے خوب نظارہ کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا ڈھونڈ رہی گئے آپ کے رحمت بخشش کا بہانہ اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا سبحان اللہ ماشاء اللہ امین بھائی آپ کی ٹیم کی طرف جی بڑھتے ہیں میری ٹیم کی طرف بڑھتے ہیں تو حسنین بھائی آپ نے کون سا کلام چوز کیا لم یاتی نذیروں کا فی نظر جی آپ شروع کریں لم یاتی نذیروں کا فی نظر لم یاتی نذیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد
पैदा जाना जगराज को ताज तोरे सिर सो है तुझको शहे दो सरा जाना अल बहर वाला धार में हूँ बिगड़ी है हवा मोरी नैया पार लगा जाना लम याती नदीरों कफे नवारन मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना। माशाअल्लाह। मदरी भाई ये बताइए कि क्या रिजल्ट आया, इनका अंदाज कैसा था और तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी के बारे में बताइए। जी, एक तो इन्होंने गलती की थी हसनैन भाई ने, जो इन्होंने लफ्ज़ ही गलत बताया था, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और दूसरा, इन दोनों का कॉन्फिडेंस लेवल जो था ना वो थोड़ा कम था, और अंदाज़ भी बिल्कुल जैसे कलाम पढ़ने में होना चाहिए ना, जो कलाम जो इन्होंने पढ़े उस कलाम पढ़ने में जो अंदाज़ होना चाहिए वो अंदाज़ इनका नज़र नहीं आया। तो आज का भी थोड़ा सा जो रिज़ल्ट था वो जजमेंट वो बहुत ज़्यादा टफ थी कि आज किसको मतलब आगे भेजा जाए। तो आज जो हमारे साथ आगे मुकाबले में जा रहे हैं वो हैं शहवार अत्तारी। ये नेक्स्ट राउंड में हमारे साथ होंगे और हसनैन भाई को इंशाल्लाह आज हम तोहफा देंगे इंशाल्लाह। प्यारे बच्चों, हमारी टीम ए से जो शहवार भाई हैं वो अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। लेकिन ये आज तक आपके लिए थे जी, ये आप याद रखिएगा। आगे बैलेटिंग होगी, आगे बैलेटिंग में हो सकता है कि आपकी टीम में ना रहे, बीम भाई की टीम में। अब जिसकी भी टीम में रहें, मैं आप दोनों को भी एक मशवरा देता हूँ, आपकी टीम में हो या आपकी टीम में हो, आप अपने जो टीम मेंबर है ना उनका थोड़ा सा आप कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएं। आप दोनों के अंदर जैसा कॉन्फिडेंस है ना ऐसा इनके अंदर भी आना चाहिए, और जिस अंदाज में वो कलाम पढ़ें वो चीज़ें भी आपने इनको बतानी है। तो थोड़ा सा अगर आप अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा वक्त इनको निकाल के देंगे ना तो ये अच्छा पढ़ने लगेंगे। प्यारे बच्चे और मदरी चैनल के नाज़रीन, देखा आपने सेगमेंट हुस्ने कलाम, तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब। लेकिन उससे पहले हमारे जो हसनैन भाई हैं उनको तोहफा भी पेश करेंगे मदरी भाई जी, और मदनी भाई से कलाम भी सुनेंगे मदरी भाई से कलाम भी सुनेंगे जी। चले पहले कलाम पढ़ते हैं, कलाम पढ़ लेते हैं और फिर बाद में इनको तोहफा दे देते हैं। आपको जज भी करना है। हाल भाई तैयार रहिएगा आप भी। आप मुझे जज करेंगे जी बिल्कुल। चलें, आप मुझे बताइएगा कि मेरी क्या गलती है। चलें ठीक है। ठीक है। रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं। रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं। ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है। कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे,
اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، اور ذکر سرکار کے اجالوں کی بے نہایت ہے رفعت خالد، یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے، یہ وہ سورج نہیں جو ڈھلتے ہیں۔ آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء جی تو اللہ۔ آپ بتائیے کیا جج کیا آپ نے؟ میں نے آپ کو جس کیا، آپ کا ایک تو کانفیڈنٹ بہت اچھا تھا، اچھا اور آپ کا جو انداز اشارے تھے جی اسی شعر کے جو ہے حوالے سے تھے، جی صاحب ان کا ٹلتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹلتے میں جو ہے یہ والا اشارہ ہے، یہ بہت اچھا لگا۔ آپ نے اور کیا جج کیا؟ میں نے آپ کو- کیا غلطی کی؟ آپ نے میرے خیال سے تو جہاں تک میرا خیال ہے آپ نے کوئی غلطی نہیں کی، جی اور آپ نے اپنے انداز میں بہت اچھا پڑھا۔ جی آپ کا خیال ہے، لیکن میں نے ایک جگہ پہ کچھ میں نے چینجز کی، وہ آپ نے نوٹ ہی نہیں کی۔ آپ کہہ رہے کچھ تو چینجز تو میں نے کی صحیح کہہ رہے نا، ہوں گے۔ آپ بتائیں نا، کچھ چینجز تو میں نے کی۔ آپ بتائیں کہاں پر آپ نے جیسے میں نے آخری جب مقطع پڑھا تو اس کے بعد میں نے یہ والی لائن پڑھی، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، حالانکہ وہ وہاں پہ لگانے کی تھی نہیں، کیونکہ میں نے اس کا شعر ہی نہیں پڑھا تھا، لیکن میں نے وہ لائن ڈالی۔ ویسے میں نے مدنی بھائی، کہا- میں آپ سے میں نے غلطی اسی لیے پوچھا تھا، میں نے اسی لیے ڈالی جان بوجھ کے کہ میں آپ دونوں سے پوچھوں گا کہ آپ دونوں کیسا جج کرتے ہیں۔ آپ سے غلطی ہو گئی ہے جی جو ہے آپ کو نمبر جو ہے لیکن یہ مائنس بھی غلطی ہو بھی گئے میں نے ہیں۔ غلطی بتائی ہے۔ چلے نمبر دے دیتے ہوں گے، نمبر دے پورے نمبر دے دیتے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی تو مدنی بھائی اب تحفے کی طرف آئیں گے اور ہمارے حسنین بھائی کو تحفہ پیش کریں گے۔ تشریف لائیں حسین بھائی، اپنا تحفہ وصول کریں۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ تھوڑا سا اپنے انداز کو اور زیادہ مزید بہتر کریں گے تو انشاءاللہ آپ بھی نیکسٹ راؤنڈ میں آپ بھی جائیں گے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تشریف رکھیں آپ۔ اچھی کوشش کی حسنین بھائی آپ نے جی بالکل، آپ نے جو ہے دل چھوٹا نہیں کرنا، ہو سکتا ہے وائلڈ کارڈ انٹری کے ذریعے یہ آگے آ جائیں، جی۔ اور بالکل جو ہار رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے آگے بھی آ جائیں، آگے بھی ان میں سے ایک، ان میں سے یہ یاد رکھیے گا۔ چلے بھی پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا سیگمنٹ حسن کلام، جس میں جو ہے ہمارے شہوار بھائی جو ہے آگے کے لیے کوالیفائی کر گئے ہیں۔ نہال بھائی آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ جزاک اللہ۔ تو آئے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے سبق کہانی۔ رمضان رمضان بچوں کا رمضان رمضان۔ یار یہ کلاس پوزیشن حاصل کرنا ہمارے لیے ایک مسئلہ بن گیا ہے۔ ہاں آپ نے بالکل صحیح کہا۔ اسی طرح امتحانات سے کئی دنوں پہلے ہی ہمارے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ شروع ہو جاتی ہے، ہمارا کہیں آنا جانا بند کر دیا جاتا ہے، ہمارے کھیلنے پر پابندی لگا دی جاتی ہے، اور ہمیں ہر وقت پڑھایا ہی جاتا ہے۔ ہر وقت ہمارے سامنے نمبروں کی باتیں کرنا، ہم سے ڈیمانڈ کرنا کہ اچھے نمبر لا کر اچھی پوزیشن حاصل کرنی ہے، اس سے دماغ پر بہت نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے، اور اس سے صرف ہماری زندگی میں ہی مسئلے پیدا نہیں ہوتے بلکہ ہمارے ریلیٹڈ لوگوں کی بھی پریشانی کی وجہ بنتی ہے۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ ایسے بچے جن کی عمر 5 سے 12 سال تک کی ہوتی ہے، اگر ان پر پڑھائی کے دوران بہت زیادہ دباؤ اور بہت زیادہ پابندیاں لگائی جائے تو ان کی نیچر میں سختی، ضد اور چڑچڑاپن آ جاتا ہے۔ ہاں ایسا تو ہے کہ اچھے نمبر لانے اور اچھی پوزیشن حاصل کرنے پر جو بچوں پر دباؤ ڈالا جاتا ہے، اس سے طبیعت میں چڑچڑاپن اور ضد آ جاتی ہے۔ پیرنٹس کی جانب سے اکثر پوزیشن لینے اور اچھے نمبر حاصل کرنے کی باتیں کی جاتی ہے۔ اس دوران والدین دوسرے بچوں کا بھی ذکر کرتے ہیں، اپنے بچوں کو ان سے کمپیئر کرتے ہیں، اور کبھی کبھار تو ڈانٹ ڈپٹ کے دوران ہی بچوں سے اس بات کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ فلاں بچہ پہلے آپ سے کم نمبر لاتا تھا مگر اب آپ سے زیادہ نمبر لاتا ہے، فلاں بچے کی رائٹنگ کتنی اچھی ہے، فلاں بچہ ہمیشہ پوزیشن کیوں لاتا ہے، آپ کیوں نہیں لاتے۔ پیرنٹس چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ اچھا پڑھے، اچھے نمبر لائے
अच्छी पोजीशन हासिल करे। ठीक है, ये ख्वाहिश बुरी नहीं, मगर इसके लिए अपने बच्चों को रोबोट बना देना ठीक नहीं। तो वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों को कामयाब होने के बजाय मेहनत करना सिखाए। उन्हें बताएं कि वो दिल लगा के पढ़े और मेहनत करे। ठीक कहा आपने। अगर इसी तरह कोई बच्चा नाकाम हो जाए या कम नंबर लाए तो उसकी दिलजोई करे, उसे हारने से लड़ना सिखाए, उससे बैठकर बातें करे कि क्या हो गया, अगर इस बार कम नंबर लाए हो तो अगली बार ज्यादा नंबर ले आना, ज्यादा मेहनत करके। अल्लाह पाक हमें और तमाम बच्चों को दुनिया आखिरत में कामयाबी नसीब फरमाए। आमीन। जी प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने देखा सेगमेंट सबक कहानी। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब और इस सेगमेंट का नाम है अंदाज़े बयान। रमजान रमजान बच्चों का रमजान रमजान। जी तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है अंदाज़े बयान और यूसुफ भाई जो है आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो बगैर वक्त ज़ाया किए जो है हम यूसुफ भाई की तरफ बढ़ते हैं। यूसुफ भाई मुख्तसर सा इस सेगमेंट का फॉर्मेट बता देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे प्यारे बच्चों, प्रोग्राम है बच्चों का रमज़ान और उसका एक प्यारा सा सेगमेंट आप देख रहे हैं, अंदाज़े बयां। हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को बयान सिखाने के लिए ये सेगमेंट जो है रखा गया है, डिज़ाइन किया है मजलिस ने। और इस सेगमेंट में हमारे साथ दो बच्चे आते हैं जो कि आपके सामने बयान करते हैं और हम उनमें देखते हैं कि किस बच्चे की मिस्टेक्स या गलतियाँ थी, ज़्यादा थी, हम उनको हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। और जिस बच्चे का अंदाज़, तलफ़ुज़, बॉडी लैंग्वेज वो ज़्यादा बेहतर लगती है, अच्छी लगती है, वो आगे के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। जिनकी मिस्टेक्स ज़्यादा थी उनको हम ये तोहफ़ा देकर जो है वो रुखसत कर दिया करते हैं, वो दूसरे नंबर पर रहते हैं। तो आज भी अपने इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। बज़ाहिर लग ये रहा है कि आपके मुबल्लिगीन ज़्यादा हो गए जिन्होंने प्रोग्राम जीते हैं, और आपके मुबल्लिगीन ज़्यादा हो गए हैं, जबकि मुबीन भाई भी जो हैं पुरअज़्म। अब देखते हैं कि उनके मुबल्लिगीन की तादाद ज़्यादा होती है नहीं, बट अब हम ये करने जाएंगे प्यारे बच्चों कि आज के प्रोग्राम के बाद हम बैलेटिंग करेंगे और फिर बैलेंस बराबर बराबर हो जाए, यानी टीम ए और टीम बी के का जो बैलेंस है वो बराबर बराबर हो जाएगा। और फिर इसी तरह से हम आगे जो है बढ़ना शुरू कर देंगे। और ताख़ीर किए बगैर निहाल भाई की तरफ मुतवज्जो होते हैं। जी निहाल भाई, आपकी टीम में से कौन आ रहे हैं मुबल्लिग आज? जी यूसुफ भाई, हमारी टीम यानी टीम ए से आ रहे हैं मोहम्मद मुजम्मिल भाई और इनके बयान का टॉपिक है जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो क्या कैसी तैयारी वगैरह? तैयारी तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है। अब ये देखेंगे कि किस अंदाज में वो बयान करते हैं, किस अंदाज पर बयान करते हैं। जाहिर है जब वो कैमरे के सामने आएंगे, परफॉर्म करेंगे, तभी पता चलेगा ना कि उनकी कारकर्दगी कैसी है, बयान कैसा है, अंदाज़े बयान कैसा है। तो निहाल भाई बुलाएं अपने मुबल्लिगीन को। बिल्कुल बुलाते हैं। आइए मुजम्मिल भाई और अच्छे अंदाज में बयान कीजिए। तैयारी कर कर आए हैं मुजम्मिल भाई, आपका वक्त शुरू होता है अब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो शख्स मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मोहम्मद। आज मेरे बयान का टॉपिक है जैसा करोगे वैसा भरोगे। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, इस बात पे कोई शक नहीं कि दुनिया अमल करने की जगह है और जो काम हम दुनिया में करेंगे इसका बदला हमें आखिरत में मिलेगा। हम दुनिया में अच्छा या बुरा बीज बोएंगे, उसकी फसल आखिरत में काटेंगे। अच्छा या बुरा बदला मिलने को हमारे यहाँ जैसी करनी वैसी भरनी कहा जाता है और जैसा करोगे वैसा भरोगे से डिफेंड किया जाता है। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, आइए इसी से रिलेटेड आज हम एक हिकायत सुनते हैं। एक गांव में किसान खेती बाड़ी करने के साथ साथ अपने घर में तैयार किया हुआ मक्खन भी शहर में जाकर सेल किया करता था। एक दिन उसकी वाइफ ने मक्खन तैयार करके उसके हवाले किया ताकि वो उसे शहर जाकर सेल कराए। ये मक्खन 1-1 केजी के गोल पेड़ों की तरह था। शहर पहुंचकर किसान ने मक्खन दुकानदार को सेल किया और उसी पैसों से उसी शॉप वाले से घर का राशन लेकर वापस अपने गांव आ गया। किसान के जाने के बाद दुकानदार ने मक्खन को फ्रीजर में रखना शुरू किया तो अचानक इसके दिल में ख्याल आया क्यों ना एक पेड़े का वजन किया जाए। जब वजन किया तो मक्खन 1 किलो का बजाय 900 ग्राम निकला, यानी 100 ग्राम कम थे। उस दुकानदार ने सारे पेड़े एक एक करके तोड़ डाले, मगर किसान ने लाए सभी पेड़े का वजन एक जैसा यानी 900 ग्राम ही था।
यूं हर पेड़े में 100 ग्राम कम थे। अगली मर्तबा जैसे ही किसान मक्खन लेकर दुकानदार के पास पहुंचा तो दुकानदार ने गुस्से से कहा, दूर हो जाओ मेरी नजरों से, मैं तुम जैसे धोखेबाज से हरगिज मक्खन नहीं खरीदूंगा। तुम मुझे 1 किलो का बोलकर कम मक्खन देते हो। किसान कहने लगा, भाई इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, हम तो गरीब लोग हैं, हमारे पास वजन तोलने के लिए कोई चीज़ नहीं। मैं तो आपसे चीनी और दाल वगैरह के जो 1-1 किलो के पैकेट ले जाता हूँ, इसमें से एक पैकेट को तराजू के एक पड़े में रख कर 1-1 किलो के मक्खन के पड़े तोल लेता हूँ और आपके पास लाकर भेज देता हूँ। ये सुनकर दुकानदार को बहुत अफसोस हुआ कि वजन मेरी वजह से कम हो रहा है। देखिए ये दिन अपने हाथों की बदौलत सच है कि बुरे काम का अंजाम बुरा है। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, हम जैसा करेंगे हमारे साथ भी वैसा ही होगा, इसलिए हमें दूसरे लोगों के बारे में अच्छा सोचना चाहिए। अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। तो मुबीन भाई, फिर आप अपने मुबल्लिग को बुलाएं। आपके मुबल्लिग कौन है, कैसी तैयारी है, और ज़रा बताएं क्या है, दावत दें अपने मुबल्लिग को। जी, आज जो मेरे मुबल्लिग है ना यूसुफ भाई, वो कमाल के मुबल्लिग हैं और बहुत अच्छा जज्बा है उनका। अच्छा। और बहुत अच्छा जोश है और कॉन्फिडेंट लग रहे हैं आप। बिल्कुल कॉन्फिडेंट है माशाल्लाह, बहुत अच्छा बयान करते हैं वो तो माशाल्लाह। जब सामने आएंगे तो पता चलेगा। जी बिल्कुल, चले बुलाते हैं। मेरी टीम यानी टीम डी से आ रहे हैं फैजान भाई। जी फैजान भाई तशरीफ लाएं और इनका टॉपिक है पानी एक अजीम नेमत। पानी एक अजीम नेमत है, वाकई में पानी एक बहुत अजीम नेमत है और हमें इस अजीम नेमत की कदर भी करनी चाहिए। पूछते हैं आज हमारे मुबल्लिग से कि कैसी तैयारी है और पानी के बारे में हमें अल्लाह पाक इस नेमत के बारे में क्या बताने जा रहे हैं। जी फैजान भाई, कैसी तैयारी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तैयारी है। माशाअल्लाह, बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। तो आपको ये जहन में होना चाहिए कि 2 मिनट में बयान ख़त्म करना है, 1.5 मिनट पर बेल बजेगी, ठीक है, और ख़ुद एतमादी के साथ, बॉडी लैंग्वेज के साथ अपने बयान करना है और एतमाद के साथ, ठीक है। तो आप तैयार हैं? आपका वक्त शुरू होता है अब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दरूद पढ़ो कि तुम्हारा दरूद मुझ तक पहुँचता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मेरे बयान का टॉपिक है पानी एक अजीम नेमत है। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह पाक की बेशुमार नेमतों में से पानी एक अजीम नेमत है जिसके बगैर इंसान का जिंदा रहना मुमकिन नहीं है। और वो चीज़ें जो हमारे लिए अहम हैं, अल्लाह पाक ने वो हमें मुफ्त में अता फरमाई है। जैसा कि हवा ये ज़िंदगी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये अल्लाह की रहमत से हमें बिल्कुल मुफ्त में नहीं है। हवा के बाद है पानी, ये नेमत भी हमें बिल्कुल मुफ्त में नहीं है। इस एक नेमत का जितना शुक्र अदा करें कम है, इसीलिए इस नेमत को हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक इस्तेमाल करना चाहिए। पानी को सुन्नत के मुताबिक पीना चाहिए। इसका तरीका यह है कि पानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ कर पीना चाहिए, बैठ कर पीना चाहिए, सीधे हाथ से पीना चाहिए, उजाले में देख कर पीना चाहिए, 3 सांस में पीना चाहिए और पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। अल्लाह पाक हमें इस नेमत की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लम। जी माशाल्लाह यूसुफ भाई, मेरे मुबल्लिग ने तो पूरे 2 मिनट में बयान खत्म किया आपने है। बटन तो नहीं लगाया था कि बटन लगाया तो फौरन स्टॉप हो गया हैं? नहीं, इनकी तैयारी बहुत अच्छी है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाकई में वक्त पर बयान ख़त्म किया है इन्होंने। और ये है कि तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी भी तकरीबन माशाअल्लाह इनकी दुरुस्त थी। चलें यूसुफ भाई जो है अभी रिज़ल्ट बना रहे हैं, हमारा रिज़ल्ट मेक हो रहा है मुबल्लिगों का। तो जब तक जो है निहाल भाई हम जो थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं, जो हमारे फैजान भाई का टॉपिक था पानी एक अजीम नेमत, आप इसके बारे में क्या फरमाएंगे? बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छा टॉपिक था और अच्छे अंदाज में फैजान भाई ने बयान भी किया। माशाअल्लाह।
انہوں نے جو ہے بہت اچھے انداز میں بھی بیان کیا اور ان کا جو باڈی لینگویج تھی وہ میں دیکھ رہا تھا تو وہ بھی ماشاءاللہ بہت انداز بھی اچھا تھا, تلفظ بھی اچھا تھا, بالکل, اور پھر خود اعتمادی کے ساتھ انہوں نے بیان کیا, کانفیڈنس بھی تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی اس بھائی کچھ رزلٹ نکلا؟ جی مبین بھائی رزلٹ تو نکل چکا ہے اور مجھے آپ کے انداز سے ہی لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں آپ کو پہلے سے کوئی نتیجہ معلوم ہے. آج کا جو مقابلہ ہے, جو آج کا جو موازنہ ہے, وہ 29 نمبر لے کر ہمارے فیضان بھائی نے جیت لیا ہے. سبحان اللہ. فیضان بھائی ہمارے جو ہے وہ اگلے پروگرام کے لیے کوالیفائی کر گئے ہیں, کوارٹر فائنل میں پہنچ چکے ہیں ماشاءاللہ سے. اور ہمارے جو مزمل بھائی ہیں وہ دوسرے نمبر پر رہے ہیں, اور ظاہر مبلغ کے طور پر کوشش تو انہوں نے کی ہوگی, تیاری بھی کی ہوگی, لیکن آپ کو پتہ ہے ہمارے پروگرام کا جو فارمیٹ ہے یہی ہے کہ ایک دوسرے نمبر پر رہتے ہیں اور پیچھے چلے جاتے ہیں تحفہ لے کر, اور ایک مبلغ اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر جاتے ہیں. تو فیضان بھائی آگے چلے گئے ہیں اور ہمارے جو مزمل بھائی ہیں وہ دوسرے نمبر پر رہے ہیں, اپنا تحفہ لے کر یہاں سے رخصت ہوں گے. نہال بھی آپ نے بالکل بھی اداس نہیں ہونا اور جو ہے دل چھوٹا نہیں کرنا. ماشاءاللہ آپ کو مبارک ہو مبین بھائی, خیر مبارک. اور فیضان بھائی آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو, آپ اگلے مرحلے کے لیے یعنی کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر گئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو مبین بھائی بہت ہی اچھا آج کا سیگمنٹ رہا, انداز بیاں. بالکل جی. مزمل بھائی جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے تحفہ لے کر یہاں سے رخصت ہوں گے انشاءاللہ جو ہے سیگمنٹ کے بعد جو ہے تحفہ بھی پیش کریں گے. تو آئیں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے اشعار کی تکرار. جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس, مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ ہے اشعار کی تکرار, اور اس سیگمنٹ میں جو ہے میں نہال بھائی ان کو ایک ورڈ دیتے ہیں جس میں جو ہے وہ شعر سناتے ہیں اور وہی شعر سناتے ہیں جس میں وہ ورڈ آتا ہو. نہال بھائی شروع کریں. جی بالکل شروع کرتے ہیں. تو نہال بھائی آپ کی ٹیم تیار ہے؟ ٹیمیں تیار ہیں؟ جی. تیار ہے؟ جی. ٹیم بھی؟ جی. نہال بھائی میری ٹیم لگتا تیار ہے اور آپ کی ٹیم بھی تیار ہے, زیادہ تیار ہے ماشاءاللہ. چلیں اب شروع کرتے ہیں. تو ٹیم ہے آپ کا پہلا ورڈ ہے قسمیں. ورڈ ہے قسمیں. ٹیم بھی کاؤنٹر شروع کریں. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. جی نہال بھائی آپ کی ٹیم جواب نہیں دے سکی, غلطی ہو گئی ہے ان سے, اور جو ہے اس کا جواب تھا قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. جی تو جو ہے یہ اس کا شعر تھا, آپ سے جو غلطی ہو گئی ہے. اب جو ہے اگلے ورڈ کی طرف بڑھتے ہیں, ورڈ ہے پیتے. پیتے ہیں تیرے در کا, کھاتے ہیں تیرے در کا, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا. پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا. جواب درست ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اگلا ورڈ کیا خبر. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. پھر سے جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اگلا ورڈ تجھ سے. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھے سے شہدا ہزار پھرتے ہیں. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اگلا ورڈ میں آپ کو دیتا ہوں سرکار. جی ٹیم بھی کاؤنٹر شروع کریں. جی جلدی جلدی بتائیں. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع, جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. جواب درست ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. نہال بھائی آپ کی ٹیم کے ایک ہی ممبر نے جو ہے پوری ٹیم کی ذمہ داری اپنے کندھے پہ لی اور اچھا مقابلہ کرا انہوں نے, اور جو ہے ماشاءاللہ 3 سوالات کے جوابات درست دیے. ماشاءاللہ. تو پیارے بچوں ٹیم بی کی جانب بڑھتے ہیں. ٹیم بی آپ لوگ تیار ہیں؟ جی. تو آئیے شعر میں آپ سے پوچھتا ہوں, ایسا شعر سنائیں جس میں گلی آتا ہو. ورڈ گلی. میلاد بھائی کو آتا ہے ماشاءاللہ. پھر کے گلی گلی کے بعد ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں, اور آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. اگلے شعر کی جانب بڑھتے ہیں اور میں آپ کو اگلا ورڈ دیتا ہوں. ورڈ ہے فرش. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے, خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے, خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا, اور آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. اگلا
वर्ड जॉन। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्र बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। और आपका जवाब दुरुस्त है। अगला वर्ड तू शम्र। तू शम्म रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू माह नबूवत है, जलवा जानाना। तू शम्र रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू माह नबूवत है, ए जलवा जानाना। और आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह मुबीन भाई, आपकी टीम ने सारे जवाबात ही दुरुस्त दिए, सारे शेर सुनाए माशाअल्लाह। जी प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ ही जो है मेरी टीम भी इस सेगमेंट इरशाद दगार की विनर है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है जवाब पर इनाम। रमजान बच्चों का रमजान। तो प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है जवाब पर इनाम। और इस सेगमेंट में ये होता है कि मुबीन भाई मेरी टीम ए से कुछ सवालात पूछते हैं और दुरुस्त जवाब पर तोहफा भी पेश करते हैं, और मैं मुबीन भाई की टीम बी से कुछ सवालात पूछता हूँ और इसी तरह दुरुस्त जवाब पर तोहफा भी पेश करते हैं। तो आइए अब देर के बगैर अपने प्रोग्राम का आखिरी सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। जी मुबीन भाई, पहले आप सवालात करेंगे। चलें, मैं आपकी टीम यानी टीम ए से जो है पहले सवाल करूंगा, क्योंकि ए और बी आता है, तो ए क्या आता है? पहले आता है, इसीलिए जो है हम ए टीम से करेंगे। चलें, तो ए टीम आप तैयार हैं? जवाब देना है और हर जवाब पर इनाम भी मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, पहले सवाल का जवाब दीजिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के बाद कौन खलीफा बने? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपने जवाब दिया हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु, और आपका जवाब दुरुस्त है। आपने जवाब दुरुस्त दिया तो आपको जो तोहफा भी पेश करेंगे माशाअल्लाह। आमीन। चलें, अब जो है अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और सवाल है हजरत दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार पाकिस्तान के किस शहर में है? लाहौर में। आपने जवाब दिया लाहौर में, और आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। आपको जो हम तोहफा भी पेश करेंगे माशाअल्लाह। आपने सवाल का जवाब दुरुस्त दिया, अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए। आमीन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और सवाल है पहले कलमे में कितने नुक्ते हैं? कोई नुक्ता नहीं। आपने जवाब दिया कोई भी नुक्ता नहीं, यानी एक भी नुक्ता नहीं, ऐसे ही आपकी मुराद। आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। आपके तोहफा माशाअल्लाह। आमीन। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है खाना किस तरफ से खाना चाहिए? खाना अपने सामने से खाना चाहिए। आपने जवाब दिया खाना अपने सामने से खाना चाहिए, यानी किसी दूसरे के सामने से खाना नहीं खाना चाहिए, और आपने जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभानअल्लाह। माशाअल्लाह। आपको जो है सीधा से आमीन। निहाल में माशाअल्लाह आपकी टीम ने बहुत अच्छी कोशिश रही इनकी, और माशाअल्लाह सारे सवाल के जवाब दिए। चलिए अब आप मेरी टीम बी से सवाल करें। जी तो प्यारे बच्चों, आप लोग दुरुस्त जवाब देने के लिए तैयार हैं? तो आइए देखते हैं कि आपने तैयारी की भी है या फिर नहीं। जी तो पहला सवाल है कि मीठी ईद कौन से महीने के बाद आती है? रमजान मुबारक के बाद। रमजान मुबारक के मुबारक महीने के बाद ईद आती है, और आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये लीजिए। आमीन। जी तो अगला सवाल है किसी एक फरिश्ते का नाम बताइए। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। ये लीजिए। आमीन। अगला सवाल, और सवाल है कि आशूरा किस दिन को कहते हैं? 10 मुहर्रम। 10 मुहर्रम को आशूरा कहा जाता है, और आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। हमारे हसनैन भाई को तोहफा पेश करेंगे। अगला सवाल, और सवाल ये है कि मदीना शरीफ की किसी एक मशहूर मस्जिद का नाम बताइए। मस्जिद नबवी शरीफ। और फैजान भाई का जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। ये लीजिए फैजान भाई। आमीन। प्यारे बच्चे और मदनी चैनल के नाज़रीन, सवालात भी किए और जवाबात भी लिए, तोहफे भी दिए, और हमारे प्रोग्राम और इस सेगमेंट का वक्त भी इख्तिताम तक पहुंचा। प्यारे बच्चे और मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हमारी एपिसोड नंबर 14 थी, और आज हमारे क्वालिफाइंग राउंड, मुबीन भाई क्वालिफाइंग राउंड ये मुकम्मल हो चुके हैं। नात के सेगमेंट में भी यानी हुस्न कलाम में भी, और अंदाज़े बयां, ये जो मुकाबला होता है बयानात का, इसमें भी आज हमारा क्वालिफाइंग राउंड ये खत्म हो चुका है। अब सुपर 8 जो हमारे मुकाबले हैं वो हुआ करेंगे, यानी क्वार्टर फाइनल हमारे मुकाबले हुआ करेंगे। जी प्यारे बच्चों और
किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ ही हमारे प्रोग्राम बच्चों का रमज़ान का वक्त इख्तिताम पे पहुंचा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपसे मुलाकात होगी कल एक न्यू एपिसोड के साथ। हमें दुआ में रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दें, हम चलते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रमजान आया फिर से देखो, खुशियाँ गिराया रमजान, सुभान अल्लाह। बच्चों का रमजान, रमजान, बच्चों का रमजान, रमजान। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया, आ गया।